अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फरीद चमरूनाथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक नातिया कलाम पेश करता हूँ। हम सब लोग मिलकर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। सब यूट्यूब फैमिली से एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारी उम्मत में हम हुए हैं, हमारी बेशक नजात होगी। तुम्हारी उम्मत में हम हुए हैं, हमारी बेशक नजात होगी। तुम ही वो दूल्हा हो साथ जिसके तमाम उम्मत बारात होगी। तुम्हारी उम्मत में हम हुए हैं, हमारी बेशक नजात होगी। लहद पे मेरी करम से अपने ज़रा मदीने के चांद आना। लहद पे मेरी करम से अपने ज़रा मदीने के चांद आना। के चांदनी हो तुम्हारे दम से, अंधेरी मदफन में रात होगी। तुम्हारी उम्मत में हम हुए हैं, हमारी बेशक नजात होगी। तुम ही वो दूल्हा हो साथ जिसके तमाम उम्मत बारात होगी। तुम्हारी उम्मत में हम हुए हैं, हमारी बेशक नजात होगी। खुदा भी कहता है उन पे प्यारा कि यूं मोहम्मद से कह दिया है। खुदा भी कहता है उन पे प्यारा कि यूं मोहम्मद से कह दिया है। जो मेरा बंदा तुम्हारा होगा, उसी की बेशक नजात होगी। तुम्हारी उम्मत में हम हुए हैं, हमारी बेशक नजात होगी। तुम ही वो दूल्हा हो साथ जिसके तमाम उम्मत
بارات ہوگی، تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ جو بخشوائے گا عاصیوں کو، وہ کون ہوگا؟ تم ہی تو ہوگے۔ جو بخشوائے گا عاصیوں کو، وہ کون ہوگا؟ تم ہی تو ہوگے۔ جو کام آئے گی روز محشر، وہ ایک تمہاری ہی ذات ہوگی، تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ تمہیں وہ دولہا ہو ساتھ جس کے تمام امت بارات ہوگی، تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ یہی نجومی پکارتے تھے، یہی کتابوں میں مندرج تھا، یہی نجومی پکارتے تھے، یہی کتابوں میں مندرج تھا کہ عہد اسلام احمدی میں شکست لات و منات ہوگی، تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔ تمہیں وہ دولہا ہو ساتھ جس کے تمام امت بارات ہوگی، تمہاری امت میں ہم ہوئے ہیں، ہماری بے شک نجات ہوگی۔